میں اکثر دیکھتا تھا کہ بھئی کتاب میلہ ہوتا ہے تو وہ کسی اور زبان پہ ہوتا ہے، جیسے فروغ برائے اردو زبان کے نام پہ ہوا، مراٹھی ساہیتیہ سمیلن ہوتا ہے، کسی شاعر اور ادیب کے نام پہ ہوتا ہے، تو اس فیسٹیول اس میلے کا اصل ہیرو جو ہوتا ہے وہ زبان ہوتی ہے یا پھر اس فیسٹیول کا وہ ادیب یا شاعر ہیرو ہوتا ہے؟ میری کوشش یہ تھی کہ میں اسے قرآن و حدیث فیسٹیول کے نام سے روشن ناز کراؤں۔ آپ نے اورنگ آباد کی تاریخ تو کیا مہاراشٹر کی پوری تاریخ میں یہ نہیں دیکھے ہوں گے کہ الگ الگ علماء کرام جو آج سے 100 سال پہلے جنہوں نے محنت کر کے گئے ہیں، جیسے مولانا امام احمد رضا خان صاحب ہوئے، اشرف علی دھانوی صاحب ہوئے، مولانا مودودی صاحب ہوئے، آج ہم روشنی کے دور میں ہیں، وہ اندھیروں کے دور میں تھے، کہیں دوات نہیں، کہیں قلم نہیں، کہیں پین نہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن کا ترجمہ کیے، کیا سوچ کر کیے ہوں گے کہ بھئی آنے والی ہماری نسل اس کو سمجھے، اللہ کے کلام کو سمجھے، یہ ان کی کوشش تھی۔ تو میں نے یہ کوشش کیا، کہیں پر حکیم الامت کے نام سے اسٹال لگایا، کہیں اعلیٰ حضرت کے نام پر ہے، وحید الدین خان صاحب کے نام پہ ہے، فہیم الدین صاحب کے نام سے ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے، اور وہاں پہ ان کے ترجمے کے قرآن میں نے رکھا ہوں۔ کسی مسلک کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ مسلک سے اوپر اٹھ کے یہ کام ہے، اور الحمدللہ ہم نے کیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایس ڈی ایم نیوز، ماہر انصاری۔ آج ہم اورنگ آباد کے ایتہاسک شہر کے ایتہاسک روشن گیٹ پر موجود ہیں، اور میں تمام درشکوں کو بتا دوں، تاریخ شہر اورنگ آباد کی تاریخ میں پہلی مرتبہ قرآن و حدیث فیسٹیول کا ایک اسلامی کتاب کا میلہ لگا ہوا ہے۔ آپ نے میلے تو ہزار دیکھے ہوں گے، ہم دیکھتے رہے ہیں، کئی طرح کے میلے لگتے ہیں، اس لگتے ہیں، جترائیں بھرتی ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے میلے کا ایجاد ہوتا ہے، لیکن یہ اپنے آپ میں ایک انوکھا میلہ ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام مکتب فکر کے لوگ، تمام اسلامی تنظیمیں، تمام علماء اکرام شب روز کوشاں ہے کہ کس طرح سے اسلامی نظریات کا فروغ ملے، لوگ اسلامی کلچر سے جڑیں، اسلام کی تبلیغ ہو، اور مسلمانوں کے اندر ایک اسلامی کلچر پھولے پھیلے۔ اس کے لیے ہر سطح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف انداز میں کبھی اجتماع لیے جاتے ہیں، کبھی جو ہے تو جماعتوں میں جایا جاتا ہے، کبھی جو ہے تو بڑی بڑی کانفرنس لی جاتی ہیں، لیکن یہ میلے کا جو انعقاد عمل میں آیا، ہم سمجھتے اسلامی کتاب میلے کا، یہ بھی اس کڑی کی ایک کڑی ہے، اس کی ایک شاخ ہے، اور یہی مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میلے میں آئے، اس کتاب گھر میں آئے، اور یہاں سے مختلف مکتب فکری کے تمام اسلامی کتابیں ہیں، حدیثوں کی کتابیں ہیں، اور قرآن مجید موجود ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی یہ فلاں مسلک کا ہے، فلاں مکتب کا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تمام مکتب فکر کے لوگوں کو یہاں پر نمائندگی جو ہے تو دی گئی ہے۔ چلیے میں اندر کی اور چلتا ہوں اور تمام تفصیلات کے ساتھ آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ چلیے میں آگے کی اور بڑھتا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیے، میں کیمرہ مین سے کہوں گا کہ یہاں پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کا ترجمہ قرآن بھی موجود ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی بک شاپ، یعنی کہ اس خطے کو دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ ایک شاپ کا ایک دکان کی شکل میں دی گئی ہے، اور اس میں اسی مکتب فکر کے تمام قرآن مجید ہیں، ترجمے کے قرآن مجید ہیں، احادیث ہیں، اور جو بھی آپ کچھ چاہتے ہیں وہ تمام چیزیں یہاں پر دستیاب ہیں، تمام کتابیں دستیاب ہیں۔ یعنی کہ آپ یہاں پر آئیں گے تو مایوسی نہیں لگیں گی کہ بھائی یہاں پر ہم کو فلاں کتاب چاہیے تھی، وہ کتاب نہیں ہے، ہم کو فلاں قرآن مجید چاہیے تھا، وہ نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، آپ بالکل آ سکتے ہیں۔ چلیے میں آپ کو اور آگے کی لے چلتا ہوں۔ یہ عباس فنکشن ہال ہے، اور تاریخی شہر کا ایک مشہور ہال ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کورونا کال نہیں تھا تو سال بھر یہ ہال بھرا ہوا رہتا تھا، لیکن یہ ایک اتفاق دیکھیے، اور اسی اتفاق کا ایک نایاب فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہم۔ دیکھیے کہ اسلامی کتاب میلہ لگا ہوا ہے، اور جہاں میں کھڑا ہوں ابھی دوسرے شاپ میں آیا ہوں، یہاں پر دیکھیے آپ، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بک شاپ ہے، یہ پوسٹر لگا ہوا ہے۔ ہم تمام درشکوں کو اور ناظرین کو بتا دیں کہ یہ علیحدہ علیحدہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک شاپ کی شکل میں، یہ انہی کی ترتیب کردہ، انہی کی لکھی ہوئی، یہ ان کی نظریات کے حامی، یا ان کے جو بھی آپ فالوور ہیں، ان کی تمام کتابیں ہیں، قرآن موجود ہیں، اور ترجمہ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں موجود ہیں۔ یہاں پر آپ جیسا بھی چاہیں گے، وہ قرآن مجید بولو، حدیث بولو، یہ مکتب فکر کے آپ کو یہاں پر مل جائیں گے۔ اب میں اور ایک دوسرے شاپ میں آیا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بر صغیر کی بہت بڑی شخصیت ہے، اور بہت ہم دیکھتے ہیں تمام مختلف شکلوں میں ان کی کتابیں آج مسلسل شائع ہوتی رہتی ہیں، اور انہی کی بھی دیکھیے آپ، ان کی افکار فکر کی قرآن مجید ہے، ان کے ترجمے قرآن ہیں، اور کتابیں ہیں، بہت سی چیزیں مل جائیں گی آپ کو۔ یہ دیکھیے آپ تفہیم القرآن، اور یہ
इनका तर्जुमा है, देखिए। और पूरे बर्रे-ज़गीर में हम समझते हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान में इनका एक बहुत ही नज़रियात को फ़रोग़ हासिल है। अब मैं जिस शॉप के सामने खड़ा हूँ, देखिए, ये है मुफ़क्किर हिंद मौलाना वहीदुद्दीन खां, ये बुक डिपो। इस पिंडाल में बोलिए इनके शॉप दुकान की शक्ल दी गई है और उनके तरतीब करदा तर्जुमे हैं, किताबें हैं, तफसीर की किताबें हैं, इस्लामी किताबें हैं, हदीसों की किताबें हैं, सीरतुल नबी हैं, कुरान के तर्जुमे हैं और नायाब देख सकते हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइन है, खूबसूरत बेइंतहाई। और ये हमारे हिंदुस्तान की हैं, शायरी हैं कि हाल ही में इनका इंतकाल भी हुआ और इंग्लिश लिटरेचर में इनको बड़ा कमांड हासिल था और इंग्लिश में इनकी बड़ी नायाब किताबें आज भी पूरे मार्केट में दस्तयाब हैं। अब मैं आगे की ओर आता हूँ, ये अगला बुक स्टॉल है जो यहाँ पर अलग अलग शक्लों में सजाया गया है, लगाया गया है। और जिस ये स्टॉल के सामने खड़ा हूँ, अब मैं तमाम को बता दूँ कि यहाँ पर मौलाना अबुल हसन अली मियाँ नदवी की किताबें मौजूद हैं, ये किताब घर कह सकते हैं। और ये हम समझते हैं कि हमारे भारत की बहुत मशहूर मारूफ शख्सियत हैं और सभी मक्तब फ़िक्र के लोग, उलमा इकराम इनकी बड़ी ताज़ीम करते हैं, इनका एहतराम करते हैं और बहुत मशहूर हुए हैं। मुख्तलिफ जब भी कई मौक़े आए तो अपने बेबाक तहरीर के ज़रिए भी ये बहुत इन्होंने अपना लोहा मनवाया है। और कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि जब एक मिल्लत इस्लामिया का एक बड़ा तबका गुमराही की तरफ जा रहा था तो उनकी रहबरी करने में, उनकी रहनुमाई करने में बड़ा अपना एक उन्होंने किरदार अदा किया है। मेरे साथ मौजूद हैं और इस प्रोग्राम को और पूरे इस्लामी किताब मेले को, एक कुरान के फेस्टिवल को इन्होंने, ये हम समझते हैं कई महीनों से मेहनत कर रहे थे और इनकी ख्वाहिश थी कि तारीख़ी शहर औरंगाबाद में एक ऐसा इस्लामी किताब मेले का इनेकाद अमल में लाया जाए, फेस्टिवल अमल में लाया जाए, जो कभी नहीं हुआ। हम देखते हैं कि बड़े बड़े उर्स भरते हैं, मेले भरते हैं, जतरा भरती हैं और कई लोग इसमें हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन एक दुख के साथ भी कहना पड़ रहा है कि तारीख़ी शहर औरंगाबाद में इतना बड़ा फेस्टिवल लगता है और उसकी गूंज, उसकी चर्चा बहुत कम दिखाई देती है। अगर इसी के अंदर अगर कोई औरंगाबाद के अंदर अगर सस्ते में कोई कपड़े की लाट की दुकान लग जाती, कोई छोटा सा मीना बाज़ार भर जाता, तो हम समझते हैं कि पूरे औरंगाबाद के लोग का यहाँ हुजूम रहता। ये इस कड़वी सच्चाई है, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। और इतना बड़ा मेला लगता है और कितनी जस्तजू के साथ, कितनी मेहनत के साथ इन्होंने जो है तो तमाम मक्तब फ़िक्र के किताबें हैं, कुरान मजीद है, हदीसों को एक जगह किया है। हम समझते हैं कि इसमें हज़ारों लाखों रुपए का खर्च भी हुआ है, इसी उम्मीद के साथ कि लोग इनसे जुड़ेंगे, यहाँ से किताबें ख़रीदेंगे। इस तरह से एक हमारे इस्लामी कल्चर का किताब की शक्ल में, तहरीर की शक्ल में फ़रोग़ हासिल होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज तमाम तर लोग ज़्यादातर व्हाट्सएप और फेसबुक की दुनिया में लगे हुए हैं, ये भी कड़वी सच्चाई है। लेकिन इतनी कीमती किताबें हैं, हम तमाम दर्शकों को और तमाम ऐसे औरंगाबाद के तमाम लोग, उनसे हम अपील करना चाहते हैं कि देखिए, इस्लाम को फैलाने में, तबलीग करने में कई शक्लें हैं। जैसा कोई जमात में जाता है, कोई इज्तिमा लेता है, कोई मस्जिद के तामीरी काम में हिस्सा लेता है, कोई मदरसे के तामीरी काम में हिस्सा लेता है और कुछ ज़कात के निज़ाम में हिस्सा लेता है। ये भी अलग अलग शक्लें हैं। लेकिन देखिए, अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं तो आप यहाँ से कुरान मजीद ख़रीद कर अपने हल्के में, अपनी बस्तियों में, अपनी गली में या अपने रिश्तेदारों में आप तोहफ़तन दे सकते हैं। ऐसा कभी देखने में नहीं आया कि किसी ने कोई इस्लामी किताब तोहफे में दी हो। हाँ, शादी के मौके पर कि कोई इल्ला माशाअल्लाह को कुरान शरीफ दे देता है और समझता है मैंने बहुत बड़ा काम किया। लेकिन हकीकत अगर देखा जाए, ये किताब मेले से आप सैकड़ों किताबें हैं यहाँ पर अलग अलग मक्तब फ़िक्र के, आप इनको ख़रीदिए और अपने अपने महल्ले जात में, पड़ोस में ऐसे भी कई लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ये भी एक सच्चाई है कि 200-250 रुपये का हदिया कुरान ख़रीद नहीं सकते। ये एक कड़वी सच्चाई है। तो आप यहाँ से कुरान शरीफ ख़रीदिए, उसको पैक कीजिए और वहाँ अदब से लिया के दे दीजिए कि भाई हम आपको तोहफ़ा दिए हैं, आप भी पढ़िए। तो यकीनन वो जब पढ़ेंगे तो उन्हें भी सवाब मिलेगा, आपको मिलेगा। ये सोच के साथ हमको आगे बढ़ना है, ताकि जो इन्होंने प्रोग्राम अरेंजमेंट किया है, हज़ारों लाखों रुपए लगे हैं, ये कोई धंधा बिजनेस नहीं कर रहे थे, एक नेक नियति के साथ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन बड़े अफसोस होता है कि बड़े बड़े क्रिकेट के टूर्नामेंट लगते हैं, बड़े बड़े सियासी स्टेज लगते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े लोग डोनेट करते हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख की लीजिए, बड़े साहब आ रहे हैं, बड़े लीडर आ रहे हैं। ये भी कड़वी सच्चाई है। इतना बड़ा ये मेला लगता है, किताबें शरीक होते हैं और कोई बड़ी शख्सियत नहीं ये आके नहीं बोलती कि हाफिज साहब ये मेरी तरफ से 1 लाख रुपए
कुरान शरीफ किताबें जो है तो गरीब गुरबा में, महल्ले जात में, बस्तियों में जहाँ पर हालात बिगड़ रहे हैं, माशरा बिगड़ रहे हैं, वहाँ पर तकसीम करा दीजिए ताकि आपको भी सवाब मिले, आपके अहले हलाल को भी मिले, आपके मरहूमीन को मिले। हम देखते हैं कि बहुत से लोग अपने मरहूमीन की जानिब से मस्जिदों में हिस्सा लेते हैं, मदरसों की तामीर में हिस्सा लेते हैं। क्या ये अच्छा हो कि आप यहाँ पर आएँ, किताबें खरीदें, उसको हमारी बस्तियों में बांटें आप? ये भी एक तरीक़ाकार है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी का दौर है, नए स्वरूप है, नई शक्लें जन्म ले रही हैं, तो आपको भी अपने आपके कामकाज में एक बदलाव लाने की ज़रूरत है। चलिए, मेरे साथ मौजूद है आप तमाम आगे की बात के लिए हाफिज़ साहब, हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है। इसके बारे में आप थोड़ा बोलिए कि किस तरह से आपने अरेंजमेंट किया है और आपको तवक्को क्या है और आपकी अपील क्या है? देखिए, ये जो है तो बिल्कुल अचानक नहीं हुआ, ये मेरा 2 साल का प्लान है। मैं अक्सर देखता था कि भाई किताब मेला होता है तो वो किसी और ज़बान पे होता है, जैसा वो फ़रोग़ बराए उर्दू ज़बान के नाम पे हुआ, मराठी साहित्य सम्मेलन होता है, किसी शायर और अदीब के नाम पे होता है। तो उस फेस्टिवल, उस मेले का असल हीरो जो होता है वो ज़बान होती है, या फिर उस फेस्टिवल का वो अदीब या शायर हीरो होता है। मेरी कोशिश ये थी कि मैं इसे कुरान व हदीस फेस्टिवल के नाम से रोशननास कराऊं। और वाकई में जैसा आपने कहा कि तारीख़ी शायर हैं, मैंने भी इसकी तारीख़ और हिस्ट्री को पढ़ा हूं, और हमारी अपनी शहर की इस तारीख़ में ये पहली मरतबा मैं बहुत संजीदगी के साथ आपके सामाईन या आपके क़ारीन या आपके दर्शक या आपके नाज़रीन जो भी है उनके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि आज तक इस उन्वान पे, कुरान व हदीस फेस्टिवल के उन्वान पर इतना बड़ा किताब मेला किसी ने औरंगाबाद में उसका इनेकाद नहीं किया। ये पहली मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह हमने किए हैं, अल्लाह ने हमसे ये काम को लिया है। अब रहा सवाल के मैं 2 बातें लेके चल रहा था। एक तो ये कि इसका हीरो कुरान रहे और कुरान चर्चा में आए, लोगों के जहनों तक पहुँचे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसमें मुझे कामयाब किया। कुरान चर्चा में है और आम लोगों के जहन तक पहुँचने में हम कामयाब रहे। रहा सवाल बिजनेस और कारोबार के एतबार से, तो मुझको जो उम्मीद थी कि मैं इतना लाखों का माल यहाँ ला रहा हूँ, लाखों की किताबें ला रहा हूँ, और दूसरी सबसे एक अहम ख़ुसूसियत कहना चाहिए इस किताब मेले की ये है कि आज तक आपने औरंगाबाद की तारीख़ तो क्या, महाराष्ट्र की पूरी तारीख़ में ये नहीं देखे होंगे कि अलग अलग उलमा इकराम जो आज से 100 साल पहले जिन्होंने मेहनत करके गए हैं, जैसे मौलाना इमाम अहमद रज़ा ख़ान साहब हुए, अशरफ अली थानवी साहब हुए, मौलाना मौदूदी साहब हुए, ये वो लोग हैं जिन्होंने 100 साल 50 साल पहले कुरान का तर्जुमा किए, इस्लाही किताबें लिखे, दीनी मसाइल को तहरीरी तौर पे मिल्लत के सामने रखा। तो आपने आज के दौर में और कल के दौर में आप सोचिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज हम रोशनी के दौर में है, वो अंधेरों के दौर में थे, कहीं दवात नहीं, कहीं कलम नहीं, कहीं पेन नहीं, लेकिन उसके बावजूद कुरान का तर्जुमा किए। क्या सोच कर किए होंगे कि भाई आने वाले हमारी नस्ल इसको समझे, अल्लाह के कलाम को समझे, ये उनकी कोशिश थी। तो मैंने ये कोशिश किया, कहीं पर हकीमुल उम्मत के नाम से स्टॉल लगाया, कहीं आला हज़रत के नाम पर है, वहीदुद्दीन खान साहब के नाम पे है, फ़हीमुद्दीन साहब के नाम से है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से, और वहाँ पे उनके तर्जुमे के कुरान मैंने रखा हूँ। अब ये सब रखने के बाद किसी मसलक की कोई बात नहीं है, बल्कि मसलक से ऊपर उठ के ये काम है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने किए। दूसरे जो एक रियाज अंसारी साहब, मेरा ये जुमला औरंगाबाद के मुसलमानों तक पहुंचाइए कि जब से लॉकडाउन लगा था 2019 से लेकर के आज 2021 तक, मजहबी सरगर्मियां बिल्कुल ना के बराबर हो गई थी। बड़ी बड़ी कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही थी, किसी से कोई बातचीत नहीं हो रही थी, कोई इज्तिमात नहीं हो रहे थे, उलमा को नहीं बुलाया जा रहा था, मदारिस के जलसे बंद हो गए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान व हदीस फेस्टिवल के उन्वान से जो हमने ये 15 रोज़ा प्रोग्राम का इनेकाद किए, इसमें वो जमूद टूटा है, शहर औरंगाबाद का वो जमूद टूटा है। और आप देखेंगे अनकरीब बहुत से इजलास और कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह यहाँ से जारी व सारी हो जाएंगे। ये भी अल्लाह का बड़ा करम है मुझ पर। लेकिन इतना सब करने के बाद मुझको ये उम्मीद थी कि कारोबारी एतबार से जिन हजरात मेरे या फिर मेरे साथ में मिलकर जिन हजरात ने इसमें रकम लगाई है, कम से कम वो बेचारों की अमानतें निकल जाएगी। लेकिन अब तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझको यकीन अल्लाह की ज़ात से कि इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ उसमें भी अल्लाह हमें कामयाब करेगा और शहरियान इस तरफ राग़िब होंगे। मेरा शहर इल्मी शहर है, अदीबों का शहर है,
اور علم دوست حضرات کا شہر ہے، وہ ضرور اس طرف راغب ہوں گے۔ آپ تمام حضرات کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات میرے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور جو بھی غائبانہ طور پہ بھی جن کو میں نہیں جانتا وہ حضرات بھی کوشش کر رہے ہیں، میں ان تمام کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس طرح سے حافظ صاحب نے یہ تمام باتیں آپ کے سامنے رکھی، اور کہیں نہ کہیں جب یہ کہہ رہے تھے تو جہاں پر ان کی سوچ میں ایک فکر میں خوشی کا احساس تھا تو ایک درد بھی چھپا ہوا تھا۔ وہ درد یہ ہے کہ تمام شہریان جس طرح سے ان کو تعاون کرنا چاہیے تھا یہاں پر کتابیں کی شکل میں، ہدیہ دے کے خریدنے کی شکل میں، وہ ہو نہیں پا رہا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اورنگ آباد کا ہر شخص، بلکہ جہاں تک چینل دیکھا جا رہا ہے، اگر باہر دیکھا جا رہا ہے، جاننا ہے ناندیڑے پربنی ہے، تو وہاں پر آپ اگر یہاں کے مقامی کے دوست احباب ہیں تو ان سے آپ جو تو یہاں سے مانگا سکتے ہیں پارسل۔ کہنے کا مطلب یہی ہے، دیکھیے کہ یہ انہوں نے پہلی بار اورنگ آباد میں ایک اتنا بڑا جرأت بھرا قدم اٹھایا ہے، بڑی ہمت کے ساتھ، ایک نئے جوش کے ساتھ، تو آپ ان کی ہمت کو، ان کے حوصلے کو ٹوٹنا نہ دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر یہ میلہ آخری ہو جائے اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ معاشرے میں کیا چڑھ رہا ہے، بے حیائی پھیل رہی ہے، معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، پھر اس طرح کے اظلامات، اس طرح کی باتیں پھر آپ کو شوبہ نہیں دیتی، آپ کو زیب نہیں دیتی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ عملی طور سے یہاں پر آئیں، کتابیں کو خریدیں اور اپنے رشتہ دار میں، دوست میں، احباب میں تقسیم کریں، تاکہ ان کی اخلاقی اعتبار سے، علمی اعتبار سے حوصلہ افزائی ہو سکے اور مالی اعتبار سے مدد بھی ہو سکے۔ تمام اورنگ آباد کے تمام لوگ جو مالدار حضرات ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نیک کام میں بھی ہمارا پیسہ لگے، تو یہ ان کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ایک نئی فکر کے ساتھ، لاہ عمل کے ساتھ یہاں پر آئیں گے اور ان کو بھی جلا بخشنے کا، ہمت دینے کا، طاقت دینے کا کام کریں گے۔